alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maramu hakumbeni ga tele Mauritania fayin ke hakati o tini khadanga bete ado khairi gelli jamane noko ma jamane falle yo o kunyinde ngo kati o maramu kubeni ga jamane falle ikhagono fay hakati be o wi kunyin ke hakati o tini islamin sudanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo lenki han kota kurumba o walla tigana o mamana alla gedi lenki kha koya lenki jumanga o walla nyagana alla ganna kiye ke khairin kino na kisedo tangenya gunendo kaninga na saharo sufuninga na warjaken kilungunye yo khajinto beni goma kha sahantam bonni beni goma kha o walla nyagani danga saha gelli kubeni corona ngedi raga ado kubeni geme saha corona gefe yo kube alla gedi kinyi neman kha o walla nyagani danga alla ganna nema nyangi danga na isokro ko ku umuronde yo walla nyagana khadi watte kebe ga duna walla alhoba kebe ga duna o walla nyagana alla ganna bogo kamma jomdo khairi allanta takbure rodange yo lenki kha oger kon khadanga mo hombe kota kurumbani alla dinya alla do takello o gidanyugo o kharamoko kengeni alfa jagana inshallah may meger kon khadanga serebe geniya aga bakka debebe ado agedi kharangun deberi aga kharangundini ageni kharangundini nokuni beni dingrani be ado ke hakati yimme agonyan nokungeni dingrabe alaw banganinoda yo alfa odan kuni odan tiga odan mama ogedan kerke hakati angeri nyimi soni kara mumanga ken tigande nda mama nde ngotelle khabeni ganyimino ya tele Mauritania hakatu bismillah. Ewa kunyinde kata mare moji kunyi odi mama ora tele Mauritania ga mama igara o bismillah lengi gati wa munda idona qilfate bo kengana dang yo mare mun kunyi ne o ganta odi kibre waga ga harna waga sanen koy gana ko yaganto finun kampe no sun kay mbege dallandi amin allah ya rabbi o duwa nga gadi jidi honu benu ganya harni qoronde harni barkeredi ko ga nakasi harna inema na dono pasida ngani yere amin allah bon kengara dangi nke to gonni alfa jagana nga baka no be gani kay haydi xaram mo gani ngale kol xaram mo bon alors nga xaramundi no bon xaramundi ke nga presque nda hanka sunya gidima gay bon sino tamido nyeru no hana be nga xaramundi gor laqe kenga après ngir no nga ndaga ser sagari nda sino taminya no nga mashallah karamundi jagili qabu sollu do jogunturo nda folla kentegeti sollu ay quoi bo geli 2001 kuna na yere ay no asotia bon wakaramundi no asot kharal lawku ma alla gagnana bon ça na ministère no nya comme chef de division direction be ga sini nutrition ko ko ga sikiro lemu ko yiga en kabare nano nya sas mashallah bon do ga wori yere o wa soni ngampindi zan o wa soni ko ko heddenga o gonyana nonga alhamdulillah bon kenyani e wa harsa alla sago qasago alhamdulillah nawari jagana alla ganna berkero gollukusu ande gidma khasu deberi mashallah ha ando nokubane deberi nonga kempeti gamsa tujo fenno jagili yo ko kebe ko do honga ala jagil de girma ko suwa kunyini mashallah nawari yo maramo ona yille kat khay lenki masala ke o ger khare kebe kama kengeni o gatu o sugatu mo hombe nanti yirgi sine ke sine ano o walla nyagana allanta ke sine me ko ya kengeni tampile ujunu fili ado tampile yo o walla nyagana alla ged bito kubeni danginde bake o walla nyagana fini beni ge danga anohonga fi surungeni alhamdulillah kubeni khagama gomo ya o walla nyagana allanta me yillandi katoya yo fube ga tengene alhoba ke corona ke age sankido duna sumo hombe yo Mauritania khagedi takken kitaba ke gelli fube ga tengene kharangen kille yo o wari nanti kharangen kille kharan kompo asu texe kharam moko asu texe kharan kompo texe fi gebe sigi yo lenki masala ke ga wonu kebe kama ken kharangen kille nya yo kharangen ke ge texe ku alla dinya ke hakati ke saha fanka ke igiri iti kharangen ku texe ke ku khasun jatu mumo kharangen tudu
sasa ko sinu kurumba fayrin sinu kurumba ke garini ini mo ko sirondi kat kharan ko kurumbo ga wunini kat kharan ko ku haga wunini lomnu ku gedi sine ke khasun jat ku ben khara il faut kina faya ku ben ge ganqa wal wutini ino honga kun kana bugu ino honga yo wacca fanka ke idmane mo ko gomunde deberi igela wal wutuku tu examen ku deberni gel ku ben gedi entrée en 6e deber ku ben ga brevet deberni ku be ga bakni me deberni yo irmane kilu wutu menduni kille aga deberni yo ko ngara ko mo kebe anga tu ko gatin ke da année scolaire ana jopana gel octobre atan agabangabe ko na me ngara huberti agabangabe a jopene qaso bo gatin octobre ana ra kara juin ganar ke da gel me gana sigi wa examen nu jopana ko ina hay ina me hirindu dabari bon anga telle kane mo gobe donc ga ngara ko mo gobe yirigi alla gar al hoba ke iriti bon balaw ke gari ken chabuda kon watani a jambene kusan tagaran kompo ku idi tere parce que lemnu ku gatelle rawa wutu da na rikati saro hay saro ni medi da gonyal la on tere say mar qaral lemnem parwante nya bo ken chabuda ke te gara kan tere ko ga kasu manime baka bon ida hay gadi rente année kenyana année blanche puisque ni ga gara gel octobre ma mai bo ken nga tu frère presque an ko ga nyeme ma mars adangi taxandi adangi taxande bi khasu kabiyani kay topi garanga gelli octobre ma mars ken no ga duta hoyenga bo sasa haysa watege awa hinnadi bo gar hube simma gede wo da sembe ngaro septembre qasoki ina école nu kumuni pour sorobe nu gani hoyen dabar ni examen nu dabar ni ina kasu examen dabar bagum ku par exemple kunna 18 septembre déjà wa bac njopana 14 18 au 22 bon après kengana dangi kubenu gagné brevet dabar ni gagné koy 3e 4e année collège kungana brevet dabari à partir du 28 beaucoup ngale ngana dangi entrée en 6e kunganari ina i examen dabari ko ga tele ga gilla karalan tugunu ga tele kata karalan naganduko collège nga ina ken examen dabari du 1er octobre au 2 octobre ikon kalle ni kay ken na dangi keta kubenu gagné karalan tugunu ko do hoy ko ga composition dabari composition de fin d'année kun ka partir de 18 wala 19 et gana ken composition dabari on a ragatan ko nanti à partir septembre ke ngana sigi gel septembre bane ngana sigi ken no ko kara la ngari raqi munya so be nda kato kara ngi wati la kara ku wati li examen mo gon churondi bon sorobe nu keta igan ka bac nyana wala ga brevet nyana wala entrée en 6e toute façon i garama mars i garan kitabu ngi maga kanun e wa jokindi garan ngi révision dabari puisque toute façon aga hoye ke ngana septembre gana sigisu qarange nya raqenna yo wacha sasa lomnu ku i kharana mendu ikani kuno angotu lom intibana yogodu ansarana kharangunte fe wala hara kharangunte gene allantilem neke danga angela wa ade mana kharanye ke banga to koy adan yakara la ku raqente ga to koy umma gobo meka ona mahmeni bo kenga he bon nanti kentay gensinga serere way hay sere mundunu annar tanka ngagalle mun karamundi badan yogunda groupe mun créé me WhatsApp nuku iga nda école privée yogun wari par exemple de groupe mun créé WhatsApp nuku iga jopene les cours continus koy professeur nga cours nuki yo hay élève mun ka ana ni kharana WhatsApp ke ana kharana WhatsApp ke nda école privée ngal kenge ewa bon soro la kunchu dabar ni mena kana groupe dabari wala khaya ga anta telleme wala sa hoge sembe nga roga soro nga sage telleme ewa Allah wa tellan karam mo sagata wala hay kharalle mo nyime nakka huina groupe dabari sai daru men do lemu gemu gara groupe dabar terminal lemu de encourage groupe dabari sage telle na kana ko nya dome bo khara la ko gunguna kungungu ni septembre yo wacha sasa khara la ko gana wuni septembre khara nyenya lini ma examen ku bana ndeberni bo gana wuni septembre 1er septembre bon ita wuni ni 1er septembre yo gana wuni septembre ya kete genge
bon bac kenga déjà utile de 18 anga ta xarañe ganañe kenga a wuccenta gilo no donc kede ke sere ñimme siwa wurunta ne na demantijanu a ñimme andro ko sono keta ngara kebe garan na honda pise mogo sirondo mogo ndangani agana munya hay septembre karangeran ta ñana aga anna fa kite wala wotana peut-être gunyi men mogo yi maga keta igari ni trinu be ndabare kenga katta examen ko ane trinu ko sakka kebe ga xare kebe ga dangi kebe ga dangi yo parce que angar programme ge tagandinte ñane ke xaso nan ka ke garan ke xaso ke anka hay ministère ke me woto ibe gana garangundi normalement nan to su gana programme ke suivi domaine normal nga o su wato on ka dugutana domaine parce que programme ke mo ke da tagandi ko ne répartition du programme a tagandinte ñane ibe gama nya ko ke da ke kabalanke mo ko anga wuro ko si anga programme ñama anga ci anga mun de école nan te ka programme ke ngana daga normal nga xaso su di programme programme kaso suka geme wakati voilà yo wacha sasa comme programme ki angel ko mo xomba taxani tempeti xasu ku kebina hanga keta xasu ku kebi lomnu ko la ri xasu tumia xara iger xasu ku tumi be xara yo xasu ku siki programme be gemeri examen ku indi ku ken programme kapima bon peut-être ministère la yi hakelen to ko ken parce que war nanti programme taxani te da répartisseur ma programme bega gemme hoyen bon par exemple ngana hayde on école ndugu non karamunda nani bon par exemple natandangan sa ko trapèze a gemme programme atele gemme programme kata te menway ma sine lagaru on artin sine lagaru nya les nombres complexes on a kulitin sine lagaru nya bon alors corona kari marsay ora sigindi donc keda ngenge ngana nombre complexe riti examen nga sunga tuna lemu makenga la samandine donc o maki yono essence yani igara kebe garan na kenya tinta anda vraiment ngara idema c'est serait sous auto hay parentele ko ga ka ko karamun tonga wonnanti programme a heti hogantan nari na ko ci kundu hay qur'ana kebe ga garanga programme nyana am jopente karan kullu nyana nari sigirunga après nari koti gore anna gara donc soro bu kana me bata on tari tanu ga laut kamu donc anga tunan dagara sigindi no gebe aga ni sino yeri aga ni kawani ni soro ku bana kentu anga na hatirni qur'ana nga kebetu anna tirni na sino nga aga kawani no be net normal bon hota no wonu nga net lemne go gelanga sare ada qur'ana tanga ga sino kare ken kan hota nay ka kebe normal nga ko serenga marché nga telle ken ka wonu nga kille nyana aga kawautu yo nawari alpha jagana odantiga odamama odfame kita maslanga walla nyagana alagana sineke sin kurumba ke ha nondo danga yo fube ga tengene anger ko mo hombe nanti kharange ke allanda nya anda jope le 1er septembre khason bane o khason tamudo segunya nya na bakke e bakku gumun ku ngane adeber kunna bugu dono kebe kubegi batta ku isunu jopana dome keta ke kharan ko bok folaken suwunin dome i khan jopandia keta kharan ko bok folaken ngana nguni 1er septembre baku gumunga irawete le ni révision dabari o gara simma mo ni révision dabari de hoye tamundo sewunga nakine ni bak njop ana daga nyeme kata kason tampilenda hillo bo kengana dangi brevet gumunyali kenga katibe bagumu gi dabari ni wala simma mo gobe kubon ga brevet ke dabarni kun to ko école ga garanga kata brevet ngari voilà kubon ga garalen tugun nugo ke mo bane nya wala simma mo gara hoy diga mi gerti mo da datu ni kina kun bande nya ka ke daga ganga ci ke daga à partir de septembre année scolaire be o ga nyogara sigindi amuni donc année scolaire la kenya muni ta parce que kunti ya ko année scolaire ke da sigindi ya corona nchabu da nga ida sigindi e wakay ci septembre ganari année scolaire ngo wa jokki gana jokki keta o ga intelle mo go be hanan o telle kundu yeta ya xempene septembre bana septembre octobre ni examen ni on octobre ken kel laga tan octobre examen ni aro correction parce que octobre ya 1er octobre entrée en 6e ngada ban kata le 2 et après ku no ga gagner composition de passage examen de fin d'année o ga be c'est le sugo heti bac goumé un petit entrée en 6e goumé puisque hay ku nga brevet de composition tu es concerné par ça à partir du 18 4 23 ou la 22
donc xawnga octobre xawnga ken da bari keda o keda genke à partir du 22 octobre wala 23 octobre ina tere keda kenya na keda ke correction do hoye yana tere école na daga munya kadi novembre sina kurumba kebe ga munya novembre kenni 2020 2021 voire 2019 2020 kenyemene octobre gana composition de fin d'année d'abari octobre kenyeme octobre kaso kenyana kede bo gani nga corona gama yai octobre yana gawo juillet août yana correction kaso nga juillet kenni examen do correction munya boka corona sabuda ngani serenta baka alla kitundi bon alors ida ke simma bon octobre ananya correction nun kasong ina résistance chukini sere suwat kera genke novembre gana ranga tele no kubanga bak nyaki danga tele université anda brevet kita wanga passe kat danga tele classe gorenga Kenya yo sasa ona ile fonne fubega tengene angede hakat ke ko mo hobe o gana ci septembre octobre inda dukta octobre haran kompo kurumbo sin kurumba ke ga wuni novembre kenga biton tina bito khaso yimentina khaso tina ta bito tamido peut-être bito tamido karawantan yo kenga wacha lemne ngana nya allandanya sine ke na hus continue kundung haran kompo ku gana wuni kundung est-ce que lemne be ga kharana andani khara len tugunu ant fotoron a hakulu bon kenga anga sadrogo iti funenga ti makambona bonat anga perde ke ngata keda ke ka isi ka talinga ka diga mo sanga ne rono ando asuro no ko do keda ke abono keda ke anga ne tele tananda ona ken ka dinga da batenya peut-être école ngana munyi keta awani hankanga ti ko serebe gen 3e année anga ta madu 3e année ke programme anga da 4e année ke awani hankanga ti ni da ngani ko ina rattrapage ndabar ko gani ga igere khasu sikibege to hofalle ngari kaba kibe dabarin ina rattrapage dabar pisanga ma dabara ray ho bonondini bon kha keda ke ngante le 4e année yata on tatu kuna mangana kiye mo angal sine yogo grave mo paga de murin soronga daga ida cours de rattrapage dabari in année mais un mois mais wala 2 mois cours de rattrapage ka impeke parce que grève geri mois d'avril ay donc khaga munin de test dabar soron passé daga atanga secondaire mbana gara test bar soronga passe ga daga 3 anga 3e anga manki ke be 2e année ke programme ida complémentaire dabar ida complète honne pour an nakato kitere famu yo kenga ke ndambe nyan fone de ya dambe nyan ka kede ke hankanga moy wa maka hankanga maka sembe nga maka peut-être anati waga anes ko nga wa pousser ni wa honne ka peut-être ko ga mangi ke anga normalement anes ko nga munyi ni octobre ana nyeme juin yo khafanka ke khana khabeni ga sikido kharanguko khabeni gano nta khalin taxu khaga me walla haga fayni te kharankilu ku ga tere yo soronga taxon ga me walla me xawun ka be nure munga karanga karawai kensu o halawo baka mareka ma kana soronda ngane wa kana ku question ga bu poser fankanga hay su dogo me ga radio ke gara ke be ngabe poser kana poser hankanga dem ku ga yiga manke ke be nautu avril kata ma juin ga ma gara donc sere suga manke ke be ke asire nyantanga pisawa nde wana anga kani tunu wa ikatuno ke rattraper ne kam mo est ce que hanka kenta mesure d'accompagnement d'abord école ngana nguni ibe gagné 3e nga par exemple kata nga ron 3e ke programme ina 2e année ke programme karamunda nga hay qasu hilli wa hay gama sugaro ina essentiel ke karamunda hay qasu hilli annakato kani famu bari dokege konti mo hombe angana giri angana bonte angana rokeni anya no hankanya hankake be gaga o yana nonga wanyini ga simme do kesu ko ni mesi mo yanga rake ko yere ka hankanguna to ko hankanya wanyini ga simme sankake no ya dangan nawari jagana kundu nyani maramu harbi odo masalango filme masala ke ga tegene kebe ogor ko mo hombe nanti adni alhoba kebe gadu harbi agedi kharangu lampundi haqqati yogo yo sasa yerdo khasmuke inshallah kharan kompo isu wo wunyini
haramohanti walla fankanti harankompo iso wuñini yo ir koto ñimme xerxere golluku gan xaw ñana moxonɓe exameni gan xaw ñana koto ɓe iga dugtana koto ɓe yo ida subangandi maro mundanga yo keta ke durxote ñan tan aɗo oname simmandi aɗo yogoni iwo dingirani noquni yogoni iganti xibaru ku kitta walla iganti fame kitta fike yo xaramoxo nayille katanga selli serebe anga mo fu famu yimme an kati minne trindin sere be ma fo faamu ko da ke su hay o ku gari roga se o ge se fa anga mo fo nokko yogo do anga ma faamu xarana yo antin dalle mo belu ganga alla way trindin seren trindin no ko hana be anga trindin ken nan ta galle mo antin dalle mo na ko bina trindin anga ma faamu ikun kaga ma faamu an kanya sababu ya anya sababu ya ga dutir ni no foy I hakle ngama yaga kinyai donc kera ken ga trinda no ngabo kasuna giri yo wodin kenta to onda kinya ka ti hulano na trundi ko anke nga simme din ke mo be sanga tunanti ni anken ken dingira ay nganta do ko nga karamunde xibaru ya donc an kawa kun dingira to an to alle me nga garanga l'école be an directeur to an garam mo tinta yanna trindi donc amare hay garam ko yimenu garam mo ko wunu tay bo à chaque fois lemne ngama ko ndami tani to ga ta garam mo lemne ngana ngara hotu lemne garam mo hay kille ke be anga telle garam mo ganya hay hanke ke be anga yonkin garam mo ganya kay ga man garam mun danga yonkin mo go be anta garam wala ngama marama Allah ta tuna anga yonkin mo go donc ken kuna anyare meni aga garanga maka suwara garam mo ke makaram mo ke na killu ko ina tan ka killu kunan chabati an kati bata anya golle ni ke maka tindil lemme kin garam mo ke ngatan andu to ama an kan giri an na lemme ke hay an na korosi aga telle kebe aga rini kebe an na garam mo goto seresu an garal lemme école nga an ganta garam mo goto walla anta école ndu an ken an garawunde kem ti sadir ko anda man kanya la to ni do lemme ke di biru yanda kenya la to ni du yata pour an tuma ara ho kitan ken pa junta ke pour an nan tuma anda kenya la to ni do kanda lemme lo garawunde a tuwa garam mo gan kebe ana manka mangana ranna kai tun pa yanna hay hube garan eska wasa handi annatu eskara karanga demna ngabe ay lingine ki yamba iga tele gari ni surtout sasa école nuko surtout hoye konde masiro surtout sasa karanga mo ke baga nya privé nuko do higa bu wata nallingo soronda ngana asahante anay shobe gabente yo anka kunan nan shobe nya na lemmin karangen nan kotam maga ngara dingen nuko be sa karange wono eske wa karanga yo ha privé no ku sababu gebe way soro ku giro mu ku denne dono ani fanka ke haran kompo iroho Kenya sababu ni fo gebe yo ngatu lengo o mari do Kenya do Kenya ngam kenka kachangi ken qala masalat ana inshallah wona kenka masalat do ka lengi o garu kebe pour examen ke gad nyana mo bado nga wutu akadi wana ke on point lam yo wata lomnu ku beni ga examen ke deberni ku beni ho killu ku ton iwuni ha harbi soroku ikonun to nyan bari watte ke aw finnidu yogoni finni Allah genya age wuni yogoni dagi idobu ha harbi sara non tudungene igare ni bari itina dab khoreke angotu nanti watte ke fanka ano mahayere ha orwori harbi yogori sara no imedungiro mungarin yo kuri garin khara yo kunka yanga tukere genke ana angatu angana ganti anyeme seren takay keda genke agai bo haysi wa hinati ni sarlamanu awasarlamanu ewa donc anga to ibe gane ka kan to mo gon anta sagono mo sirin anta sagono tintono kempale ko tari hay on ta ko si joge ko ni fo ay masque ni no kalen kindam pa taw masque toy donc o to pe sagono donc ha angara hoye ngar no gusu ka kan to do hoye resistance ganyi no ko yogo ko ka sasa oda ese o yimenda wari gelli ko tabe na soro ko libéré hay sal gero mpagaro so sal do wallahi masha wara contact gabe da bari an ko ke do yimeno ga akhimana ora rima o sali dome o sage tagun dome ga yigen o sage tele me kanu o sage me kuni o sage ho gabe da baron dome ka kenju masigi o ga kante yogo do ga jawai
khadangin dege be gain sina wa yogana contact ndabata non do ina ti lenki 100 personnes lenki 300 personnes kha lenki oda hay ho boga sembendi donc awani ni keta genge o suga vacciner to yimme keta ga ntaka ho to maka man to raga be ga ntaka ko har na kendo ngoda ka amin ya rabbi amin inshallah yo kha harbi comme fanka ngir ko nanti yerdo septembre bani nyani keta lekol ku ga wunyin yo comme I khaga mako nanti watte ke genyeme lo selli allandanya batega fine 4 septembre o malanyage anke ndanga est ce que lekol ku kompo ku iwi wunyini ken ila wunyini ken watte ke gana ana nyake menyeme lo andaga ke mugo he France no ha geni be gan development he geni joppe karanga yo kenyani mena jaman goro ku ila joppe na karana bari ila mesure ni mutu oku khayere figebe kontinte nya yo ku iga wakile yo gara sagarla kebe go mo gara ko o ga tikere ge wed hoga bugu waten sembendi woni le kata le kolnu ngale mun na gara ina katu examen unda barni atanga na jopete le kundusu ona munyi na keta sko da munyi bito nya setam mo da munyi nya dome ikata dabar no homa kahi watenga hinni mo bani ga lampunde nya hotel la tan lumun na gara inshallah nawari ntalla gana koy amin ya rabbil alamin ona la nya gana alla gana fu ya katike alhamdulillah ona la tiga ona mama alla gedo nya silamininga o tunanti hakat su ganari hakat ke ganari mo hombe hakat ke akati dangin kundu nya tan bari soro ku gana fay nanti watte ke awdu harbi aw fini jamane ke no honga sere makati alampu an kana du lampu ndide tongo nyana okulenki oga o tunanti fo bog wateke okuyumu anger ko mo hombe fay taxun masque nin toya ha ola to nyani me igen mesure nu kubeni ko ona mahamungu do kunya ona golnya tukunga bari killu nyani ogan qawi wutu lenki masala sugana e deberni ma alla genya corona ke attaque ngay olanti masalan tasuutu lenki oga masalan ogam corona ke kefe parce que an fube odaga biren dome lenki kan ku no comme jamane nyi manke nyi megedi khalle ngarakati jamane lomu nanti oda nan bire dome virus nyan ko oda biren dome mendo killu nyane oda gan kaw biren dome kundu yo onanyi le kati o masalan take harbi oger ko mo hombe nanti corona ki nanti kharan ko boku lomnu ku yu examen in deberni yerdo hakatinke yo kubeni allandanya igana bakke deber inda bakke kita wala kubeni gana en 36e deber ogatu nanti odobuku dobu yogon wodu college nintiya kunga kita wacha kunga ikati idene ini dene mendu idu tere kilu kurumba wutu igi dene ma kil khase ki anta koy soro be nga debille mu yo debille mu wana girma wutsa sa college nta kiningum mu sa wala igana admi ga sel gara selba wala kat nokutan igay ogay ganninga mo gobetan kenya tan école na nguni lycée na nguni serebe su na gara le mangalina ta anga yankana jati nkabe ante lanjati nkanya san kenga fo faraxiye menya faraxiye suntanya na watanga na sigitan ogay mo gobo ile na katte anke ngane misale garaga sa bon confinement ke ganya oda ho gabe rondi ka ese ga tola ngane ona mbu confinement ke ona nyille do ogay birena mo gobe ka ona killu ko gari ko ni tanga ona max nu mutu wala to be honne ka ese hanka ke yille hota na risi ama hay ban risi ama hota na kino ga dabar no to ko mo gonya tan gara ku benu go tan ga ko nga dutanga na watte kiti wanki ke do hoyege har sa ga ho corona ndo kharangundi gel gani osu wonnanti sono en ga asire nyantan bo ka corona ngaro do hotal lanka yaru tangande ko hotal lanka ro kharangundi ro ya go muni ba hay sai kenga na muni gadi ko lu ngana muni kara le masu gadi gadi du tangatan nan naseno on Allah to mais peut-être on tatu comme anga classe no kutu mo le munun ta mun ga gobono de mun ta kuna yumuna gati parta peut-être awani mo go yima ina ti yumu hilli su tabu kana Allah to me kana nagallo menaga bo anga tu kenka gadi kenka anga tu kenka prolongi le nyani man no kenju da ban soronga gawono classe ndi wala soronga gabo classe ndi su ta anyine soroku benu ga ken classe i gabunya ni
i ga gabo su karamogo yan tanonga donc tu es obligé igi kapame puisque normalement classe ngana kinya tanji ke lemne wala gana dangi tan na gon kawa karana ona nya fillo wa ka keda ge karamogo ganta iyo classe nyogo no tele makeme kame nke mera classe ngaro kamero tampilo soro karegi subhanallah classe bane deuxième année kan ta minna konanda kamero tampilo soro karegi anke nyimme karamogo ngotu nanti kenga lomnu kusulanti mun ala ira kenke ganna nyana tan bo keda genge alla gani be taqelle iyo anna hutu ka ke sulante tuini ke tuinti minna hay directeur ke wala ministre ke be tan kenda bara ibo nanti keda ke gorante wasina dabar ne tan heren to da oran karangun kana nanti sere su karante ni kada tan ka bari man da ka ti ulan mam tu wala bari man dan konto ke dabar ni do keda ke wodi huani keda ke gon kawanya na oni karangun di keda ke moyen ke be go mo on daga do alla gara kebe kino lenki on daga do kenga on maga tukuna anto maga on taw kentay kebe ga maga gara dabar deberi anani ma yogo kenge mun nefe bake ma yogo mun nefe baka kebe bana kenge mbaka ko ga siniya sadaka daga tere gunne yumuta mi gara sere bana tunji kasu daga bo beda ta kasu warne class gara sere bana tunji alla gara ke tugandi nan ta yan tuwana nya awa mun na hen hoyeke ka hinu mu gonda ngani gabo yake do hoyeke yogo wadi kenkel lante tu bisa lante kesu korosi lante kesu nagani allanta yo olaw yilene falle fone fube ga tengene fankake hanan ko poku inda wuni est-ce que il kilu wutu igan kawo comme ange table nuku ko mo hombe ado masque nuku ado selli har haran ko poku yumu igedi imo ho sirondi yanda kenya konanda nti ko kunkilu hay gami wutu ini konno kede genge Allah ho konno kam mo gonyan ciki anga da bar am go ganta ma Allah nya anga sere na hay maxron ande maxunga gagene ayu buru jongo ngunda atle masko man yere sere ga ganta maslo parce que jongo da sa simen qas ke begi ma hota wo jaga ma mas wallahi ani mi soro la walla ni kala donc khayna ti hay hanga ke gara na kilu to ara kilu mutu ka kilu go sabaji ni kam mo par exemple anga classe be dangan sasa anda classe ke sasa kan ka yana plectorique nyai tanche ke lebne gay anga na hayti anga mundan no mu hidu sta undi bay hande banga be ngam classe ke surface la de mutu bon antina ona takandi o gana takandi keta il faut gana karamo hetana gano ka sasa lenki mortani gam ko Allah karam kompenga Allah se l'école ni kon anna ni karamo nga sasa karamo ni nagano nyani anga ke classe ya kutu nga mankana na urte la na kun kaku haramo helaw classe ni fili harangu ni do haramo ko kontro alla nte silem nun kam ma de école haramo ko nte nga da gunne ga nga wala na des classes de 7 classes des écoles de 7 classes ay haramo ko nte bane directeur mbana ci ya yere tan ido volontaire bane ido contractuel bane wala contractuel no hilli jakana mashallah fini yogo no wodu haram mo xenuku bari xaranye lanti nyana haram mo xenya gantol hari agana konti a konti fonne xallo haram mo bane agana haram kompo fili haram ngondi angot ke lanti isu kumena isu lanti fo wa kero grembe ke dorante école teqe o ma tenda ngani kere ngenge an ko xarange ngani ko taqe yo kebe teqe ngani hokita bo kere ge woydi haram mo ga nyawonya ha ga nanya ha ngana tin debe ke mo nya haram ngondi to ngunyani isuranta fahamu kaganya yumusiki makungundo hoga bagati ado hoga ta hoga te ke gabon kera yo haram yo kenga debe ke soro mane ikuntu baka wa baka ke di hay qadi hay bonga nokunu benutu yo anga nokunu benutu wa ngarangundi gidi maga masha Allah soro ani iye kolon kanu yimenanda taga yumande nke wato ka hay ganati gidma nguda ngadle ki khara khara mu khara ikandu dunge khara berte da bar kan saage khara mu gon tugane ga khara mu karangundi ngatu nanti yogo do debere yo yimelo no ke ngure burun kamene pesida da berte da bar ida jarandano liti ko jarandano idi kilun debere idi jare kompontaga yo nawari harbi ono masala ngo finime kha nokku begeni kharangu ku nokku maramu onan qawa sikide bari lenki duna atelle kharange bana kharange ngana lampusu asu lampuna baro gana ci yonki saha
kubeni ga soro ku jarana i kharana aso jopent kharangenya ogana ti almamini i jopet kharangenya ogana ti fitana har ya kharengi kannoho angan kake marna mohobe anani angana khara tongo osarano makhara ili mere moho sirunde bero danga harbi kharange ke ala fo kape yo kenyani kharange ke fwani akote nyani onan kawa sikide fanka ke kanan kaw demandini siri anan kati kharallo moku demana gelli kharallen tugunu ma kharbar kharange ajo penti kharallen tugunu nya gelli fo fanangem sirotan kamu kelan taksiro ajo penti wure dunya oga nakke kebe oga tinihi lemneke lenke adaga am daga asumbana antbana bari lemneke gana bante kharam mo kege bante an fos lemneke ge bante bar kharang mo kege gana bante lenki khumbene aganare ager kharangu ku tokono ko be an wutuno nya ha lemneke ke ngana bante su kharam mo kege kenti sikina ti lemneke ike lemneke bante yo kundu nyana harbi messi mande nyantan mashallah hakumbeni ga taawno khago fayni alaw nyana khane fiketu dinanto oku kha allah khado yanya sababu ogeta khoere on messi mande nyantan o kha digam ko hakatini aw ser gebe si mande ndo fiyogo anani amungude walla an haklen bege folmanne ankilu nakati yilen kate anakati simene anakati angolunde berne mohobega ankawanta yo harbi jagana ona yile katanga fubega tengene kharangunde ke walla examen kubeni ga tengene yo orkon and bangando danga nanti lomnuku harbi gelli septembre bane yani kompoku allandanya inda wuni lomnu ngotelle khara yo ha kebege dinke lesma kharanguku inda jope anger ko mohombe nanti septembre inda jopa la nyana bito tammi wala bito tamdo karago anani kharan komp sine ke sine be ogay ado sine kurumbake naha migel bitla manu tan ant gobono ala ant khaso bakka bito tammi wala bito tamdo karago kunyalono kumfili na hanga iga aga nyani danga tume yo est-ce que sine kurumbake comme ke agenya sine gillen keta on yana sine gille aketa ilanti nyana inda khara ko jaman kutuku moko inda har khasu fili khara lomno ku ina har ko etuma ina ri khadi ina khasu fili khara kenga qu'est-ce que ken tume ant fo sirono lemne yo ganga de toute façon ko kenge convention yani khana khasu sikki khara bon o heti bannan ko France mo be UNESCO garin fet no gouverneur tini kanda ko hilli khara kana daga honne tuma kana hilli no walla kanda khaso khara kana ga honne tuma ko ku ngo jamanu ku ngungu kagana kasu sikki su khara vacances de premier trimestre ganni ngani gemme Noël no wona si Noël kagana kasu sikki khara tan ngara ko fili kina ga kana ga tu ken ora sine njoppa novembre oda joppa hoye novembre c'est sûr novembre décembre janvier c'est le février na tuma kita boganari février ga nogo ke digara joppa ga février mars avril ina tuma kita na ga mai na ga tuma bo keta ina mai do juin do juillet dabari ina école nta bo kera genge fankanye ko ga ga perde ke be ga ti wara trapage dabari pisanga ma hube fahamu halle surtout matière d'entente way no gunu go nanga mi fahamu allante kane fahamu bari isu in me no hoy yo matière d'entente way go hube gele mathématique ndu anga ma halle fahamu wasi anga ma halle fahamu allante kane fahamu donc peut-être kenga ina insister kun kamma na hay pisa kenga yi minu demander nyani kenga pisa an fankanye mani qalisi nya bagani aga soron karamundu adi qalisi gera yana tina résultat nya kita pisa ngara ra hayiri par exemple genzinga jogunu simane blanche 40 année blanche d'abord ni bizana année blanche d'abord kenya na partenaire donc ken perte sere lande yi melona wure ken kun anna nyime mbugu perte ke wure anna wasanya année blanche nga anna école ke muni haya kasu hilli kasu sikki anna ka hay en poste gazina année blanche age bonolo yo toute façon aga mi melo année blanche mure donc weda di melo ke wure magara mesure d'accompagnement do ro wajiki inshallah na nyana Allah gana aniyal kuti mande
yo sasa ke hakatin tahame baka yo an katuma ne kono sara no kudanga kubeni ga kanuku o garo muku walla ga tele kharan ko mboko ke sine ado sine tanant bana kubito walla yerdo khaso o katir lomnu kuragana mendu igi ibibrandin kanu kuno honga ina kati ikilu litiri yo hompo hanatan wodi sine ke ado sinon tabana donc o kana mo nuri ado mo kurtu nganta ba sasa ona lemnu ku wodi ay gani kata septembre gana kinye bansu ni men karo ikandi anna gobi ankara kura kata surtout ko nga examen ke dabar ngal ko examen dabar ko nga entrant 6e nga avec ga brevet ga bac nga ko mato septembre ari wa keda nge anni gobi gani sange be suina wara intahu inkara mi do ho bakadi insha Allah bo ke gana dangi hon ta ko garangi surtout lemnen karamunde ho bakati garangi wati gabe waysas ado bono gabe wa harmare mekam maga simananti gajanye walla hotana kencu wa bakangam hay banta bakangam angana gara banan tan aga bak ho yimel ngana hayling o ka honu kuri ho gabe sanze man da kenda bar garange nyanda da ba iga sanze ga ido kebe gari katto am pasu kebe ga nyoma ga ganni donc honta ko garange ken ko no gada ado gadi higabe wona ga o maga simananti ko gajangundo ho nyana kemba kay ala karange mbana na kembaka o gana karatan insha Allah o suna metuna o su rono media ewa ona o su likunyan kana insha Allah ko onta to ko sera ko ke bana to ko tan alhamdulillah Allah ganna insha Allah on karatan karange nore mun karamundi mun kara nawari alfa jagana odan ciga odan mama mashallah angedi masala kebe debero danga lenki o wan cigante ngosi mana maro munga irfame kita siri yo ona maka mungu fokono da nanti alfa jagana ayani sere kebe ga haransugu awi sapana inshallah mogeri ta khut kenka masala nga kota mogera haransugu ku bangandi tele Mauritania maro munna kati iwalla ser khore nyanke aga ta kuno magayre aga sonin ken safana aga sonin ken di wure kono danga yo keta ke maro mo o tini hakati ndubo soya allanda jumari e ko ado kebe gankawo inshallah mo da geri kata kay o tini khadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh